اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ میرا نام شمائلہ ہے۔ میرے والد صاحب کی لاپرواہی نے میری ماں کو پریشان کر ڈالا تھا۔ ہر وقت وہ افسردہ اور غمزدہ رہتی تھی۔ ایک سوتن کا دکھ کیا کم تھا کہ ابو نے ایک اور عورت سے شادی کر لی، حالانکہ اس وقت ہم بچے جوان تھے اور ابو ادھیڑ عمر کی سرحد سے گزر چکے تھے۔ برا ہو دولت کا کہ ممکن کو ناممکن اور ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دولت ہی تھی جس کی چاہ نے میرے والد کو غلط راہ پر ڈالا۔ یہ دولت ان کے خون پسینے کی کمائی نہ تھی، نہ یہ رزق حلال تھا کہ وہ اس کی قدر جانتے۔ یہ تو کالا دھن تھا جو غلط طریقوں سے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ بات تو ثابت ہے جو رزق حلال کماتا ہے وہ ہمیشہ راہ راست پر رہتا ہے، مگر حرام کی کمائی میں بھٹکنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک سمگلر تھے، تب بھی ان کی کمائی کو حرام کہا جاتا تھا۔ پھر وہ بھٹک بھی گئے۔ دوسری شادی تک امی جان نے سمجھوتا کیا، بچوں کی خاطر علیحدگی نہ لی، لیکن والد صاحب خود ان سے علیحدہ ہو گئے۔ کبھی کبھار آتے اور صرف خرچہ دینے کی حد تک ہم سے تعلق رکھتے تھے۔ پیار اور محبت کے رشتے سب ختم کر دیے تھے۔ والدہ اسی وجہ سے دکھی رہتی تھی، مگر ہم کو ہمت دلاتی تھی کہ تم لوگ ان باتوں کا زیادہ اثر نہ لیا کرو، ورنہ ذہن گندا ہو جائے گا اور پڑھائی کا حرج ہوگا۔ وہ خود اپنے دکھوں سے اکیلی لڑ رہی تھی، ہم پر کوئی آنچ نہ آنے دیتی تھی۔ دوسری شادی کے 5 برس بعد ابو نے تیسری عورت سے تعلق جوڑ لیا۔ یہ تیسری عورت ہم سب کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ وہ اس قدر بیگانہ ہو گئے کہ کبھی کبھار کا آنا اور ہم سے ملنا بند ہوا اور خرچہ بھی بند کر دیا گیا۔ اس وقت پڑھائی جاری رکھنا محال ہو گیا۔ امی کو گھریلو ملازم اور ڈرائیور وغیرہ کو نکالنا پڑا، لیکن کھانے پینے میں کہاں تک کمی کرتی، پڑھی لکھی تھی، چولہا ہانڈی گرم رکھنے کو بالآخر انہوں نے ملازمت کر لی۔ انہوں نے نزدیکی اسکول میں جاب کر لی۔ یہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا، یہاں ٹیچرز کو کم اجرت ملتی تھی۔ اپنی جان پریشانیاں جھیلتے جھیلتے بیمار ہو گئی۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ان کو ہسپتال داخل کروانا پڑا۔ ہسپتال گھر سے کافی دور تھا، پیدل کا راستہ نہ تھا، ٹیکسی میں جانا ہوتا تھا۔ امی کے پاس کبھی میں، کبھی میری چھوٹی بہن اور کبھی میرا بھائی ٹھہر جاتے تھے۔ ہم باری باری ڈیوٹی دیتے تھے۔ والد صاحب کو امی کی بیماری کی اطلاع دی، لیکن وہ نہیں آئے اور نہ ہی علاج کے لیے انہوں نے رقم بھجوائی۔ امی جان کے زیور فروخت کر کے ان کا علاج شروع کر دیا۔ ماں کی حالت دیکھ کر مجھے بے حد دکھ ہوتا۔ شکر ہے مکان اپنا تھا، ورنہ شاید کسی میدان میں جھگی ڈالنی پڑتی۔ تعجب ہے کہ کچھ باپ اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ اپنی عیاشیوں کی خاطر ان کو اولاد اور گھر بار کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ پہلے صرف والدہ ہی ابو کے لیے بے حسی کا ماتم کرتی تھی، اب ہم بھی اس صدمے کا شکار ہو گئے۔ میں تو چھپ چھپ کر روتی تھی کہ اے اللہ، ہمارے باپ کو تو دوسری عورتوں نے چھین لیا، اب ماں کو ہم سے مت چھین لینا، ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھنا۔ وہ ایک اندھیری رات تھی، بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے اور رات تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ جب ہم امی کو دیکھ کر ہسپتال سے باہر آئے تو دل بھوجل تھا، ان کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ شب کے 12 بجے تھے، مگر ہسپتال کے باہر رکشہ اور ٹیکسی والے قطار میں موجود تھے۔ انہی میں وہ ٹیکسی والا بھی تھا جس کا نام عرفان تھا۔ یہ ایک امیر آدمی کا ملازم تھا۔ وہ سیٹھ کے ہر جائز اور ناجائز کام میں اس کی بے لوث مدد کرتا تھا۔ اس کے بدلے سیٹھ نے اس کی فرمائش پر یہ ٹیکسی اس کو لے کر دی تھی، اور اب وہ فارغ وقت میں اسے چلاتا تھا کیونکہ اسے یہ کام اچھا لگتا تھا۔ اسی مشغلے کے ذریعے ہی کئی بار اس نے لاکھوں کا مال سرحد سے ادھر ادھر سمگل کیا تھا۔ جیسے ہی بارش شروع ہو گئی، میں اور میرا بھائی علی دونوں سست قدموں سے ایک ٹیکسی کے پاس پہنچے۔ ڈرائیور نے ہمارے چہروں کی طرف غور سے دیکھا، پھر پوچھا کہاں جانا ہے۔ علی بھائی نے کہا کہ فلاں جگہ جانا ہے۔ کرایہ پوچھا تو اس نے مناسب بتایا۔ ہم جھٹ سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے، کیونکہ اس وقت جبکہ رات زیادہ ہو جائے تو سفر کرنے میں کچھ خدشات ہوتے ہیں۔ ٹیکسی کے اندر گھٹن سی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر نقاب اتار دیا کہ اندھیرا ہے، اب مجھے کس سے چہرہ چھپانا ہے۔ جو ہی میں نے نقاب اتارا، ٹیکسی کے اندر چھت میں لگی لائٹ جل گئی اور ڈرائیور نے مجھے اپنے سامنے لگے آئینے میں دیکھ لیا۔ میں نے ڈر کر نقاب سے دوبارہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس وقت تو نہ سمجھ سکی کہ ڈرائیور کا دل میرے چہرے کو دیکھ کر ڈول گیا تھا، تاہم بعد میں پتا چلا کہ اس نے میری ایک جھلک دیکھ کر ہی ہمیں ہماری منزل سے دور لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اس لڑکی کو بجائے منزل تک پہنچانے کے اس وقت اپنے سیٹ کے پاس پہنچا دوں تو صاحب بے حد خوش
खुश होगा। उसका दिमाग एक अनोखा मंसूबा बना रहा था, लेकिन हमें खबर नहीं थी कि टैक्सी ड्राइवर के जहन में क्या चल रहा था। उस दिन मैं अम्मी की बीमारी से बेहद परेशान थी और अली भाई को अब्बू की बेहिसी पर गुस्सा आ रहा था। वो उनको बुरा भला कहे जा रहा था। अम्मी का हाल दरियाफ्त करने वो न आए थे और दो शादियां करके हमें बिल्कुल फरामोश कर दिया था। अली कह रहा था खुदा करे अब्बू पर भी बुरे दिन आ जाए और फिर उन्हें एहसास होगा। अचानक बिजली चमकी तो हमने देखा कि हमें किसी दूसरे रास्ते पर ले जाया जा रहा है। मैं तो खौफ से ठंडी हो गई और भाई ने ड्राइवर से पूछा, भाई किधर जा रहे हो? ये रास्ता तो हमारे घर की तरफ नहीं जाता। इधर सड़क पुरानी और खराब थी तो उस तरफ लेकर जा रहा हूँ। फिक्र ना करें, ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है मगर साफ सड़क है और जल्दी पहुँच जाएंगे। ये कहकर उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। हम दोनों बहन भाई बेहद परेशान थे। आगे जाकर टैक्सी एक बंगले के सामने रुक गई। ये कौन सी जगह ले आए हो? मेरे भाई ने परेशान होकर सवाल किया। भाई, बारिश तेज हो गई है, इंजन में पानी चला गया है, शायद बैटरी को चेक करना होगा। मैं गाड़ी को देख लूं, अभी ठीक हो जाती है, वरना धक्का लगाना होगा। घबराओ नहीं। फिर उसने बंगले के गार्ड को आवाज दी। अरे कोई धक्का लगाने वाला है, जरा मदद को तो आओ भाई। गार्ड आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ टैक्सी की तरफ आया। पूछा, क्या मसला है? कोई खास मसला नहीं, बस जरा टॉर्च की रोशनी इंजन पर डालनी है। वो अभी ऐसी ही बातें कर रहे थे कि बंगले से 3-4 मजबूत कद्दोकामत के आदमी निकले और उन्होंने आते ही हम दोनों बहन भाइयों को काबू कर लिया। वो जबरदस्ती हमें धकेलते हुए अंदर ले आए, जबकि हम समझ रहे थे कि वो गाड़ी को धक्का लगाने आए हैं। भाई को एक कमरे में और मुझे दूसरे कमरे में ले गए। मैं तो खौफ से कांप रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। भाई की मुझे ज्यादा फिक्र थी। वो उसे दूसरे कमरे में धकेलते हुए लेकर गए थे। मैं गुमसुम बैठी थी, चीखना चाहती थी मगर आवाज हल्क से ना निकलती थी। कलाम पाक का विर्द करती थी और उस तरफ फूंकती थी जिधर वो भाई को लेकर गए थे। अचानक दरवाजा खुला। टैक्सी ड्राइवर के हमरा एक शख्स अंदर आ गया। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, सेठ जी ये लो लूटा हुआ माल। उसका भाई भी साथ है, वो उधर कोने वाले कमरे में है। उसके हाथ पैर हमने बांध दिए हैं। ये लड़की बेहद खूबसूरत है। उसके बाद इसको इलाका गैर ले जाएंगे। दोनों की बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। मैं सर नीचे किए कांप रही थी। अरे इरफान, लड़की के चेहरे से निकाब तो हटाओ। उस पर सेठ का ये पालतू कुत्ता आगे बढ़ा और दोनों हाथों से मेरा निकाब खींच लिया। सेठ ने जो ही एक नजर मेरे चेहरे पर डाली तो वो पत्थर का हो गया और फिर बिजली की तेजी से वो कमरे से बाहर निकल गया। हैरान और परेशान इरफान जो ही उसके पीछे निकला, सेठ ने लातों, जूतों और मुक्कों से उसको मारना शुरू कर दिया और गंदी गंदी गालियों से उस पर बौछार कर दी। वो कह रहा था, बदबख्त, अगवा करने को तुझे मेरा ही घर मिला था। मेरी बेटी और मेरे बेटे को ही मेरे हाथों तू फरोख्त करने के लिए लाया था। इरफान जो अपने इस कारनामे पर बहुत ज्यादा इनाम की तवक्का कर रहा था, सेठ के इस अचानक हमले से घबरा गया। तभी सेठ ने अपने दीगर कारिंदों को हुक्म दिया, इस नामुराद को तहखाने में डाल दो, मैं उसके बाद मैं हशर करूंगा। फिर अपने ड्राइवर से कहा, मेरे बेटे को खोल दो, उसे पानी पिलाओ और मेरी गाड़ी में ले चलो। आवाज तो मैंने पहचान ली थी और जमीन पर मैं सजदा रेज होकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि शुक्र है मेरे वालिद ही इरफान के सेठ थे। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो खुदा जाने हमारा क्या हशर होता। वो मेरे पास आए, मेरे सर पर दुपट्टा उड़ाया और कहा, बुर्का दुरुस्त कर लो और मेरे साथ आ जाओ। फिर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। अली पहले ही बैठ चुका था। उन जालिमों ने उसके मुंह में कपड़ा ऐसे ठूंसा था कि इस बेचारे का मुंह दुख रहा था। अब्बू बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे और हम बहुत ज्यादा अफसुर्दा थे। अब्बू की असलियत जान करके वो दूसरे गलत कामों के साथ साथ लोगों को फरोख्त भी करते हैं। मैंने खुदा से शिकवा किया, काश मैं इस शख्स के घर पैदा न होती। अपनी बेटी के लिए तो उनकी गैरत जाग गई और जो दूसरों के बच्चों को उन्होंने ऐसे फरोख्त किया होगा, उनके दाम वसूल किए होंगे, तब क्यों ना उनकी गैरत जागी, क्यों उनके दिल ने उनका दर्द महसूस न किया। उस वक्त तो उनका गुस्सा देखने लायक था। अरे बदबख्तों, क्या देख रहे हो? लाओ, किधर है मेरा पिस्तौल? मैं इस कुत्ते का खात्मा कर दूं जो मेरी बेटी को फरोख्त करने के लिए उठा कर लाया है। जब हम घर पहुँचे तो अब्बू सर पकड़े बैठे रो रहे थे। मेरी सबसे छोटी बहन इरम से पूछ रहे थे, किधर है तुम्हारी माँ, कैसी है? अब वो अस्पताल में है अब्बू, उनकी हालत ठीक नहीं है। उस रात अब्बू हमें घर में अकेला छोड़कर नहीं गए। हम दोनों बहनें अपने कमरे में और वो अली के साथ उसके कमरे में रहे थे।
सुबह अली को लेकर वो अस्पताल गए। रात भर रो रो कर अल्लाह के हुजूर तौबा की। सुबह अम्मी से माफिया तलब की और कहा कि तीसरी बीवी को छोड़ दिया है, दूसरी को खर्चा देता हूँ, उसके 2 बच्चे हैं, उसको नहीं छोड़ सकता, मगर रहूंगा अब तुम्हारे पास कि अब मेरी बच्चियां जवान हो गई हैं, उनका अकेला घर से निकलना सही नहीं, जमाना खराब है, बाप का हाथ सर पर ना हो फिर बच्चों को घर की दहलीज फलांगनी पड़ती है। इस वाक़े ने अब्बू के ज़मीर पर ऐसा किया कि फिर उन्होंने सारे गलत काम छोड़ दिए। वो इबादत गुजार हो गए, हर वक्त अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते और माफिया मांगते, हमसे भी नजरें नहीं मिला सकते थे। कहते थे मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो, मगर अब तुम पर एक आंच भी न आने दूंगा। उन्होंने हमें कॉलेज में पढ़ाया, भाई को भी आला तालीम दिलवाई, उसको गाड़ी लेकर दी और फिर एक छोटा सा कारोबार भाई को शुरू करके दिया। बाद में खुद भी उसकी दुकान पर बैठने लगे। अम्मी सेहतियाब होकर घर आई तो घर की फिजा ही बदल चुकी थी। अब्बू ने घर संभाला हुआ था। अम्मी को तो जैसे खोई हुई जन्नत वापस मिल गई थी। वो बेहद खुश थी। वालिद साहब ने माफी तलाफी से उनको मना लिया था। वक्त ने हमारा साथ दिया, हम बहनों की अच्छी जगह शादियां हो गई और वालिद साहब ने हमें अपने घरों में खुश और आबाद देखा। अली भाई की मंगनी के दूसरे दिन अब्बू को बहुत तेज बुखार हो गया। फिर वो खालिक हकीकी से जा मिले। खुदा उनकी मगफिरत करे, हम सब उनकी मगफिरत के लिए दुआएं करते हैं और मेरी वालदा भी हर नमाज के बाद उनकी मगफिरत के लिए दुआ करती है। वालिद साहब ने बचपन में बहुत दुख देखे थे, उनके साथ बहुत नाइंसाफियां हुई थी। वालदा सुतीली थी, वो अच्छा सलूक नहीं करती थी। बाप ने भी उनकी परवरिश में गफलत भरती। फिर 15 साल की उम्र में बीवी के भड़काने पर उनको घर से निकाल दिया। वालिद साहब ने दर्द दर्द की ठोकरें खाई, फुटपाथ पर सोए, तालीम मैट्रिक की टोकरी न मिलती थी, गुर्बत के हाथों जलील होते रहे। पेट भरने की खातिर बुरे लोगों से वास्ता पड़ा और फिर उन्होंने दौलत हासिल करने का तहिया कर लिया। जिस जरिए से भी दौलत मिली उन्होंने उसको समेट लेना जायज समझा। जब दौलत आई लोग इज्जत करने लगे, तभी एक अच्छे घराने से तारुफ हुआ। यूं अम्मी जान का उनको रिश्ता मिल गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हमारी वालदा नेक सीरत थी, तभी हम भी अच्छे इंसानों में शुमार हुए। माँ की अच्छी तरबियत ने हमें अच्छा इंसान बनाया। खुदा ऐसी माँ सबको दे जैसे हमें दी और रब ताला मेरे अब्बू जान की मगफिरत करे।